اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدره العظيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى الشيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه، ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا ولمن إلى اجتماعنا هنا بصغره ولأجل بالشفاعة صلى الله عليه وسلم على كل نية صالحة غفر الله ذنوبهم لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Apa kabar semua bapak-bapak, sehat? Mudah-mudahan kesehatan kita selalu dalam keberkahan serta dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita sama-sama tadarus. Berikut ini kita lanjutkan tadarus kita pada surah Ali Imran ayat 190. Diawali pada kalimat inna fi khalqis samawati wal ardi ila akhirih. Seperti biasa kita langsung tuh, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Coba diulang, wa ikhtilafil laili. Nah, itu kan mad tabi'i. Jadi dua harkat. Kemudian mad badal dua harkat, mad tabi'i atau mad asli dua harkat. Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allazina yazkuruna
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Cukup? بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته Tudkhi فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا dari yunadi lil imani مناديا ينادي للإيمان i-nya panjang ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا an aminu بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ya, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'dim fallazina hajaru wa uhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la Diulang dari wa وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم
ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. حسن الثواب. والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وبئس المهاد. Oke, cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Nah, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasuttaqu. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasa'uluna bihi
تساءلون به والأرحام تساءلون به والأرحام والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملك أيمانكم أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a wa fakuluhu hani'am mari'a wala tu'tus sufaha'a amwalukum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan marruqa wabtalul yatama hatta iza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa iza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim
wa kafa billahi hasiba. Cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabu walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍan wa idza hadaral qismata ulul qurba wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa qawlan ma'rufa lahum qawlan ma'rufa wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan hulu min khalfihim dzurriyyatan di'afan khabu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما ولكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد
وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka aswajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna ladun fala murrabu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusira biha أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد وإن كان لكم لدن فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية tusuna biha au dain wa in kana rajulun yarasu kalalatan awim ra'atun lahu ahun au uhtun kali kulli wahidin min humas sudus fa in kanu aksara min zalika fahum suraka upis sulus mimma adi wa wasiyatin yusa biha au dainin gai khayra mudar aidin mudar
wasiyatan minallah wallahu alimun alim. Alimun halim. Cukup. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Tanyakan. Ya. Ya. Itu sebenarnya bagian waw yang tidak dipakai di saat baca. Itu sebagai tanda jamak ya. Yang memakna arti memiliki, ulul qurba. Kalau Quran kita ini kan standarnya no, Pak. Artinya ketika ada waw ataupun alif tak berharkat apa-apa itu berarti tanda tidak dibaca. Penulisannya seperti itu tapi bacanya tidak dibaca. Bukan hanya kalimat ulu, banyak seperti ulul albab. Ulul albab kan? Atau ulul qurba di sini, ulul qurba nih. Ini tertulis tapi tidak dibaca. Mudah di kita ya Pak ya. Tak perlu kita mencari dari segi hukum tasrifnya, nahwu sharabnya tidak perlu. Cukup kita mengambil rambu-rambu. Atau kalimat ulaika. Kan gini kan? Ulaika nih. Tapi kenapa kok bagian ini kok pendek? Ulaika. Tapi bagian ini kok bisa panjang? Sedangkan wawuhnya ini kan sama. Pernah gak baca kalimat ulaika ala hudam mir rabbihim? Pernah baca panjang? Ulaika, tidak pernah kan? Ulaika sama nih ya. Fungsi waw ini dengan ini sama. Ini tertulis tapi tidak dibaca. Ciri-cirinya mudah. Ketika waw itu tak ada harkat sama sekali. Nah, tak ada fathah, tak ada sukun, tak ada kasrah atau matain, berarti ini tanda tidak dibaca. Penulisannya seperti ini cara bacanya. Nah, penulisan seperti ini cara bacanya. Anggap tidak ada. Itu aja caranya. Mudah. Sehingga di Iqra 1, dari Iqra 1 sampai Iqra 6 itu ada pembahasan masalah waw di sini. Dikenalkan pada anak-anak yang baru di Iqra 5 kalau nggak salah sudah dijelaskan masalah waw di situ. Di situ tidak dijelaskan dari segi ini, hanya ketika waw itu yang tidak dipakai pada kalimat ini. Contohnya ulaika, ulul albab, ulul qurba dan sebagainya. Sama dengan ini alif ini. Nah, ini alif kan tak ada fungsinya kan? Ulul qurba. Tapi penulisan seperti ini. Tak boleh nggak ditaruh alif di sini. Nah. Ya, Pak ya. Kamulkan ketika ini tak dibaca. Banyak contohnya di sini, bukan hanya kalimat ini. Ada lagi Pak? Ibu-ibu yang tanya Bu, silakan Bu. Ayat terakhir tadi pada kalimat nih, terakhir Bapak baca di penghujung ayat 12 ya. Pada kalimat ghairu mudhar. Nah, ini cara bacanya pada kalimat ghairu mudhar. Sini ada tulisan ghairah ini ghairu mudharrin. Nah. Kemudian di situ ada tanda jim. Nah, tanda waqaf jim. Terus boleh, berhenti, boleh. Nah. Pada di saat terus
ini dibaca seperti biasa. Tanda ini menandakan tanda mad lazim nih. Mad lazim di sini hukum wa Ramadan namanya mad lazim kilmi mutsaqqal. Apa namanya, Pak? Mad lazim kilmi mutsaqqal, mutsaqqal. Atau dibalik mutsaqqal kalimi boleh. Mutsaqqal kilmi mad lazim boleh, mad lazim kilmi mutsaqqal boleh, mad mutsaqqal kilmi boleh, dibolak-balik enggak apa-apa. Sama baik. Karena dalam penamaan hukum tajwid itu ada yang berbeda-beda, tapi satu tujuan. Oke. Di sini bukan hanya kita memahami nama hukumnya, tapi juga bagaimana cara membacanya pada kalimat ini. Ini mad lazim kilmi mutsaqqal itu 6 harakat. Panjang berarti. Pertama, apa namanya? Siapa tahu kita mau berhenti pada kalimat ini. Jadi caranya seperti ini. Kalau terus bacanya juga seperti ini. Kita dalam posisi terus misalnya. Ghayra mudar 6 harakat. Ghayra mudarrin wasiyatan min Allah. Ghayra mudarrin wasiyatan min Allah. Sama-sama. 1, 2, 3. غير مضار وصية من الله وصية من الله. Riu, tanwin bertemu dengan waw bacaan apa, Pak? Idgham bi gunnah. Ini lagi-lagi tanwin bertemu mim namanya idgham bi gunnah. Ini 3 harakat. Yang ini pun juga 3 harakat. Ghayra mudarrin. Ada di sini ada sabdunya ra, tasdidnya ra. Ghayra mudarrin wasiyatan min Allah. 1, 2, 3. Ghayra mudarrin wasiyatan min Allah. Ini kalau kita lanjut. Kemudian kalau berhenti bagaimana cara bacanya? Di sini jangan lupa ada tasdid ra. Berarti di penghujung ta setelah kita mensukunkan ra sedikit naik disebut dengan nabar. Contohnya ghayra madar dar. Nah, kenapa naik? Tujuannya untuk mendobelkan ra. Di sini kan ra-nya 2. Menunjukkan di sini ra 2 karena bertasydid nih. Atau bersabdu ya. Apa, Pak? Bersabdu. Bersabdu ya. Sabdu kan bahasa di sini ya, sabdu atau tasydid. Nah. Karena kalau dibaca seperti ini salah. Ini contohnya ghayra mudar. Keliru karena satu ra tertinggal. Karena kalau kita rinci itu kan seperti ini tulisannya. Kalau kita rinci ghayra mudar. Nah. Ra kemudian ri, ini itunya. Ghayra mudar. Nah. Ini ra-nya, ra sukun pertama, kemudian ra kedua harkat kasra. Ini 1, 2 ra-nya. Artinya kalau dibaca biasa mudar hanya 1 ra dibaca. 1 ra tertinggal.
Oleh sebab itu biar ra-nya tidak tertinggal, di saat kita mensukunkan ra itu posisi di pelantunan detik-detik mau berhenti naik set seperti ini. Ghaira madar, dar, sedikit saja ya. Madar, ghaira madar, sama-sama 1 2 3. Ghaira madar. Ad-dhanya ini panjangin dulu. Berapa harkat? 6 harkat. 1 2 3. Ghaira madar. Panjangnya di sini sama dengan kalimat yang sering kita baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghaira mudar. 1 2 3. Ghaira mudar. Gimana Pak? Lanjut saja. Tetap ditahan, tetap naik di sini. Karena mendobelkan ra. Kan tadi sudah dicontohkan yang pertama ya. Nah, kita wasal pada kalimat berikutnya. Tetap harus mendobelkan ra. Ghaira mudarriu. Nah, darriu. Sama dengan arra, urru, kemudian irri, sama-sama arra, urru, irri. Kalau tak ada tasydidnya ara, uru, iri. Nah, andai kata di sini enggak pakai mad, bacanya darrah, sama-sama darrah, darrin, durrun, darrah, dirri, nah, durri. Nah, karena di sini pakai mad, nah, sesuai dengan hukumnya. Panjangin dulu. Ghaira mudarri wasiyatan minallah. Sama-sama. Ghaira mudarri wasiyatan minallah. Nah, seperti itu. Kalau berhenti sama, hanya saja rimnya enggak dibaca, mensukunkan ra. Kondisi tasydidnya tetap dipakai. Ghaira mudar. 1 2 3. Ghaira mudar. Bisa dipahami Pak? Nah, seperti itu cara bacanya. Kesimpulannya, setiap huruf yang kita baca tak boleh tertinggal sedikit pun. Nah, tak boleh tertinggal. Inilah hebatnya Al-Quran. Tak boleh kita basing-basing baca, karena memang ada panduan yang bersanad dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita terapkan semampu kita. Inilah hebatnya Bapak Ibu, mengaji ini tak ada ceritanya mengaji itu hina karena dia tak lancar. Saya ingatkan itu biar kita tetap semangat. Tak ada ceritanya orang yang hina dia mengaji kemudian mengajinya tak lancar. Tak ada. Mau lancar tak lancar dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang kadang banyak malu, merasa malu dia enggak ngaji. Seharusnya yang malu dia yang tidak mengaji. Jadi kalau baca Al-Quran tadarus,
kemudian kawannya menyibak, yang si A lancar, si B tidak lancar, tak usah kecil hati, semuanya sama. Walladzi yaqra'ul Qur'ana yatata'u fihi wa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'an, selalu saya sampaikan biar kita semangat. Lahu ajrani, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala Al-Qur'an yang dibaca, kemudian yang kedua karena dia memang sungguh-sungguh ingin melafalkan Al-Qur'an, cuman dia kaku. Kaku. Ada nggak kira-kira bapak main-main di saat baca Al-Quran? Tak ada kan? Anda nggak, Pak? Tak ada kan? Cuman karena memang bawaannya belum lancar, semisal seperti itu. Nah, kecuali memang tak lancarnya memang dibuat-buat. Nah, kalau dibuat-buat beda lagi itu. Dibuat-buat misal sengaja, padahal dia lancar, dipura-pura tak lancar. Nah, dia namanya main-main dengan Al-Quran. Kesimpulannya, selagi kita serius kemudian ikhlas membaca Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran itu kelak akan menjadi syafaatan li ashabi, menjadi syafaat kelak setelah kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Bapak ya, Ibu, cukup ya. Sampai di sini dulu, insya Allah kita sambung kembali tadarus kita pada pertemuan berikutnya. Sekarang sudah masuk surah An-Nisa. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat 13 dan seterusnya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita serta apa yang kita baca daripada Al-Quran senantiasa semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.